नमस्ते दर्शक बंधु जानिबा कथार यही महनीय एपिसोड्र परिसर मध्यकू आपण मानकु समस्त को आमे स्वागत जनाऊँ। आजिर प्रथम प्रश्न, पिता थिले ऋषि उद्दालक, से विश्वजित यज्ञर आयोजन कले। यज्ञान्ते से ऋत्विक मानकु गोदान देले। किछि वृद्ध और रुग्ण गोमाता दान देवा देखि पुत्र नचिकेता प्रश्न कले, पिताश्री आपण मते काहांकु दान देबे? बारंबार ए प्रश्न पुछा करते उद्दालक क्रुद्ध होई कहिले, तते मु जमंकु देली। तहु पुत्र चलिले जमंक निकटकू और जमंक ठारू से ब्रह्म विद्या हासिल करी पुणी प्रत्यावर्तन कले, जहा जम नचिकेता संवाद नाम सुविख्यात अटे। प्रश्न हेउछि, एहा केउ उपनिषद्र विषय वस्तु अटे? यार सठिक उत्तर हेउछि, यह कठोपनिषद विषय वस्तु अटे। कठो उपनिषदटी कृष्ण यजुर्वेद अंतर्गत अटे। जम नचिकेता संवाद ही ब्रह्म विद्या संपर्कित अध्याय अटे। वर्तमान आसंतु जीवा आज द्वितीय प्रश्न निकटकू। कथारे अछि, ओळकणा मेलन आली राजा झुलन, असुरेश्वर रामनवमी पुरस्तम चंदन। प्रश्न हेउछि, पुरस्तम अर्थात पुरी रे चंदन यात्रा केबे ठारू आरंभ होई थाए? यार सठिक उत्तर हेउछि, अक्षय तृतीया बा वैशाख शुक्ल तृतीया ठारू चंदन यात्रा आरंभ हुए। प्रथम 21 दिन बाहर चंदन हुए। नरेंद्र पुष्करिणी रे महाप्रभु चाप खेलती। तत्पर 21 दिन पुणी भितरी चंदन हुए। एई भली चंदन यात्रा 42 दिन धरी अनुष्ठित होई थाए। एबे आसंतु जीवाजर तृतीय प्रश्न निकटकू। भावग्राही प्रभु मोते दया कले, हृदय बसी मोते रामायण कहिले, से प्रभु कवित्व अछई एथिर, लोभे मोहर नाम जणाइली ग्रंथर। एक कथा ओडिया भाषा साहित्य इतिहासर प्रथम रामकथा ग्रंथरे बा प्रथम रामायण ग्रंथरे कवि उल्लेख करि अछंती। प्रश्न हेउछि, ए ग्रंथर नाम कौन अटे? यार सठिक उत्तर हेउछि, ओडिया भाषा साहित्य इतिहासर एई प्रथम रामायण ग्रंथर ना दांडी रामायण बा जगमोहन रामायण अटे। यार रचयिता हेले बलराम दास। वर्तमान आसंतु जीवा आजिर चतुर्थ प्रश्न निकटकू। तांकर जन्मदाता पितांकर नाम हेउछि कृष्णचंद्र दास और जन्मदात्री मातांकर नाम तोहफा बीबी। 1899 मसीहा नवेम्बर मास 21 तारिख रे जन्मग्रहण करिथिबा एई प्रसिद्ध ओडिया किए अटंती? ये होची प्रश्न। यार सठिक उत्तर हेउछि, 1899 मसीहा नवेम्बर 21 तारिख रे कृष्णचंद्र दास और तोहफा बीबी परिवार रे जन्मग्रहण करिथिबा एई प्रसिद्ध ओडिया हेले डॉक्टर हरेकृष्ण महताब। से तांकर अजा जगन्नाथ महताबकर पुओ होई जिबारु तांकर ना हेला हरेकृष्ण महताब, नतुबा तांकर प्रथमे नाम थिला हरेकृष्ण दास। से आधुनिक ओडिशार निर्मात भाव में सुपरिचित अटंती। तांको उत्कल केशरी बोली कहा जाए। वर्तमान आसंतु जीवा आजिर पंचम प्रश्न निकटकू। एई खाद्य पदार्थटी को छत्तीसगढ़ रे कहती बोरे, झारखंड और बिहार रे कहती मारा अथवा पान, पश्चिम बंग रे कहती पांता। प्रश्न हेउछि, आम ओडिशा रे आमे एहाकू कौन कहू? यार सठिक उत्तर हेउछि, आम ओडिशा रे आमे एहाकू पखाल भात बोली कहू। ओडिशा ही पखालर जन्मस्थान और पखाल भात पाई सुप्रसिद्ध अटे। यह महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर 56 पौटी भोग अंतर्गत अटे। ओडिशा रे सज, बासी, दही, चाई, छुंक, चिपुड़ा, मिठा, घीओ, जीरा, अदा, कटा नड़िया, मल्लीफुलिया, काकुड़ी कोरा आदि विभिन्न प्रकार पखाल भात व्यवहार रही। एबे आसंतु जीवा आजिर षष्ठ प्रश्न निकटकू। चलित 2024 मसीहार गत मार्च मासरे ओडिया झील अनन्या दल बेहेरांकर ना विभिन्न संवाद पत्रर पृष्ठा मंडन करिथिला। प्रश्न हेउछि, काहींकी? यार सठिक उत्तर हेउछि, लोहित सागर बा रेड सी रे सीरियार हुती उग्रपंथींकर क्षेपणास्त्र आक्रमण रे वेस्टइंडीजर बारबाडोजर एक पण्यवाही जहाज जेबे क्षतिग्रस्त हैला
ସେତେବେଳେ ଜାହାଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଭାରତୀୟ ନୌବାହିନୀର ଡାକ୍ତର ଅନନ୍ୟ ଦଳ ବେହେରା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଜାହାଜର 18 ଜଣ କ୍ଷତାକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଅନନ୍ୟ ଦଳ ବେହେରା ହେଲେ ବାରିପଦାର ଝିଅ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ମନୋଜ ଦଳ ବେହେରା ଓ ସୁପ୍ରୀତି ଦଳ ବେହେରାଙ୍କର ଝିଅ ଅନନ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନିତିନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳ ସେନାର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ଭାରତୀୟ ଗଣିତର ଜନକ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭାବରେ କିଏ ସୁପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟୀୟର ସେ ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଲଜେବ୍ରା, ଏରିଥମେଟିକ୍, ଜିଓମେଟ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଆଜି ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁ a+bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର = a² + 2ab + b² ଫର୍ମୁଲା ପଢ଼ୁଅଛୁ ତାହା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କର ଆବିଷ୍କୃତ ଫର୍ମୁଲା ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଦଶମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଭାବକ ଅଟନ୍ତି। ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଇର ମୂଲ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ଗଣିତଜ୍ଞ 476 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କୁସୁମପୁର ବା ଅସ୍ମକ ବା ଆଧୁନିକ ପାଟନାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କିଏ, କ'ଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ମହାତ୍ମାଜୀ ମୋତେ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ। ଏ କଥା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଆତ୍ମବିକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖକ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଆତ୍ମବିକାଶ କାହାଙ୍କର ଆତ୍ମକଥନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦଶପଲ୍ଲାର ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଲା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଆତ୍ମବିକାଶ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଓ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ କିଛି କାଳ କାଳାତିପାତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ହାତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା ଆମେମାନେ କରିସାରିଛେ। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିକଟକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ହେବେ ଏବଂ ନିବେଦନ କରିବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଭଳି କିଛି ମହନୀୟ ଏପିସୋଡକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଚମନ ଭାଇନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ହେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ମାଗୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।